आज 26 फेब्रुआरी 2024 कुंभ 14 दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वितीय सोमवार। आज राशिफल आम देखा। मेष राशि सका 8:11 पर षष्ठ चंद्र जो जश सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जनसंपर्क वृद्धि पाइब। परोपकार समाज सेवा एवं धार्मिक कर्म अधिक आग्रह रहिब। आपणक वक्तव्य सम्मोहनर शक्ति रहिब एवं समस्तंकर मन जिणिबारे समर्थ हेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता उच्च पदवी मिलिबो। जेउ मानकर द्विजामेष से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग लाल, संख्या 6, आराधना प्रभु हनुमान। वृष राशि सका 8:11 पर घात चंद्र जो अपमान अपजस और अपनिंदा मिलिबो। विद्या बुद्धि ज्ञान गरिमा प्रत्युत्पन्नति धीशक्ति और दूरदृष्टि प्रयोग करे असफल हेबे। पैतृक संपत्ति को नहीं विवाद किंबा पितामाता स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय स्वल्प हेबो एवं अजथा खर्च अधिक हेबो। कर्म रे विफलता और सम्मान हानि घटिबो। जेउ मानकर पृथिका पुरुष से माने सतर्क हेबे। शुभ रंग नील, संख्या 2, आराधना माँ कमला। मिथुन राशि घातबार एवं तृतीय और चतुर्थ चंद्र उभय भोग हेउथिबारु घातबार प्रभाव रहिबो नाही। असंभव को संभव करिबारे समर्थ हेबे एवं समस्त आशा आकांक्षा और अभिलाष पूर्ण हेबो। धन संपद वृद्धि पाइब एवं वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो। कर्म रे सफलता और प्रमोशन मिली पारे। जेउ मानकर मृगशिरा और पुनर्वसु मिथुन से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग सबुज, संख्या 8, आराधना मातृपुरा सुंदरी। कर्कट राशि सका 8:11 पर्यंत घात चंद्र जो से समय पर्यंत जेकोसी कर्म और आर्थिक कारबार कला बेले सतर्क हेबे। यहाँ पर तृतीय चंद्र सोमवार एवं रवि नक्षत्र भोग हेउथिबारु उच्च सम्मान और उच्च पदवी प्राप्त हेबो और समस्त क्षतिर भरणा करिबारे किछि मात्रा रे समर्थ हेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे असंभव सफलता मिलिबो। जेउ मानकर पुनर्वसु और अश्लेषा कर्कट से माने सुफल पाइबे। शुभ रंग धला, संख्या 1, आराधना माँ समलेश्वरी। सिंह राशि सका 8:11 पर द्वितीय चंद्र जो धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार रे मतांतर एवं आर्थिक ठकामी रे पड़िबे। मूल्यवान पदार्थ नष्ट किंबा हजि जाई पारे एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ी जाई पारे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे क्षति देखादेव एवं कर्म रे भी सफलता और बाधा विघ्न लागी रहिबो। जेउ मानकर मघा और उत्तर फाल्गुनी सिंह से माने सतर्क हेबे। शुभ रंग गोलापी, संख्या 6, आराधना प्रभु श्री जगन्नाथ। कन्या राशि द्वादश चंद्र एवं श्री चंद्र उभय भोग हेउथिबारु एवं सोमवार रविवार नक्षत्र सारा दिन रहुथिबारु धन मान सम्मान एवं सुखाद्य सुशोभन प्राप्ति हेबो। मन रे प्रसन्नता परिवार रे सुख शांति एवं चालीचलन व्यवहार रे मार्जित और सर्वजन आदृत हेबो। खर्च अपेक्षा संचय रे अधिक आग्रह रहिबो एवं आय अपेक्षा व्यय बहुत कम रहिबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता और उन्नति देखादेव। जेउ मानकर हस्ता कन्या से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग मेरून, संख्या 4, आराधना माँ षोडशी। तुला राशि एकादश चंद्र और द्वादश चंद्र उभय भोग हेउथिबारु आय तुलन रे व्यय बहुत कम रहिबो एवं खर्च अपेक्षा संचय वृद्धि पाइब। समस्त सुविधा सुजोग हाथ पाहांतारे उपलब्ध हेबो एवं आयर मार्ग अति उत्तम हेबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय उत्तम हेबो एवं कर्म रे आशा ठारू अधिक सफलता मिलिबो। जेउ मानकर चित्रा और विशाखा तुला से माने सुफल पाइबे। शुभ रंग सिल्वर, संख्या 12, आराधना प्रभु श्रीराम।
ବିଛା ରାଶି ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସୋମବାର ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆୟରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ଦରମାରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ସଂଖ୍ୟା 3। ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦ। ଧନୁ ରାଶି ସକାଳ 8:11 ପରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ ସମସ୍ତ ଅଟକିଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ସଂଖ୍ୟା 5। ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ମକର ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ। ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଓ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପହାସରେ ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକର ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା। ସଂଖ୍ୟା 11। ଆରାଧନା ମା କାଳୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଳ 8:11 ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କ ହେବେ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତ୍ୟନ୍ତର ଏବଂ ଚାଳିଚଳନ ବ୍ୟବହାରରେ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ବଦ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ସଂଖ୍ୟା 6। ଆରାଧନା ମା ବିମଳା। ମୀନ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋମବାର ଏବଂ ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଖ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅଧିକ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଓ ରେବତୀ ମୀନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ସଂଖ୍ୟା 5। ଆରାଧନା ମା ଦୁର୍ଗା।